Hi, I'm Ellen. In this video, I'm going to talk about pronoun in TOEIC and TOEFL questions. Before we discuss further, let's study the concept first. I am sure you are familiar with this lesson. Kita pasti pernah belajar ini ya waktu SD. I, you, they, we, he, she, it. That's subject pronoun. Ada juga object pronoun, possessive, possessive adjective, dan reflexive. What's the difference and how to use it? Let's talk about it step by step. First, subject and object pronoun. Subject selalu datang sebelum verb. Object datang setelah verb. Example, I will attend the meeting because the boss makes me deliver the presentation. Me di sini adalah object pronoun. Kita pakai yang object pronoun karena ada verb makes. Okay. Another example. If the parents wish, they can remove their children from public schools and enroll them in private schools. Di sini ada kata ganti they. They adalah subject. Verbnya can remove. They mengacu pada parents. They can remove their children from public schools and enroll them in. Them di sini adalah objek. Objek dari enroll mengacu pada children. So, ingat subjek sebelum verb dan objek setelah verb. Next, possessive adjective and possessive pronoun. My, mine, your, yours. What's the difference? Let's look at the example. How about if I use your laptop and you use mine? Your laptop. Your di sini adalah possessive adjective, harus diikuti dengan kata benda, laptop. Nah, untuk menyingkat you use my laptop, bisa disingkat menjadi you use mine. Mine di sini maksudnya my laptop. Another example. The client keeps his agreement and we keep ours. His agreement. Kalau his harus diikuti dengan noun. Tapi untuk kasus his, possessive pronounnya juga sama, tetap his. Nah, saya di sini kasih contoh ours supaya beda ya. And we keep ours. Di sini maksudnya adalah our agreement. Jadi fungsi dari possessive pronoun adalah untuk menyingkat supaya tidak mengulang kata yang sama. The last one, reflexive pronoun. Myself, yourself. Self di sini menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan oleh subjeknya atau menyatakan bahwa objek dan subjek adalah sama. Example, Anna bought a birthday cake for herself. For herself, untuk dirinya sendiri, bukan for her karena objek di sini sama dengan subjeknya. Another example, they kept the plans to themselves. Mereka menyimpan rencana itu untuk mereka sendiri, themselves. John has been living by himself in this enormous house. By himself. Kalau ada kata by plus reflexive pronoun bisa berarti sendiri. Jadi John itu tinggal di rumah itu sendirian. Another example, self juga bisa untuk menekankan situasinya. Contoh, the CEO himself initiated this company festival. Untuk kasus seperti ini, refleksifnya muncul langsung setelah subjek. Maksudnya gimana? The CEO sendiri yang menginisiasi this company festival. Miss Diana herself came and delivered the presentation. Miss Diana sendiri nih yang datang dan deliver the presentation. So the function is to emphasize the situation. Now I give you simple examples from TOEIC and TOEFL. First, TOEIC. Thank you for purchasing XYZ router. If you have any problems in installing your router, please use blah blah helpline on our website. Kira-kira jawabannya apa? Keywordnya ada pada kata our website. So here the answer is D, our helpline. Kalau ada masalah, hubungi nomor kami di website kami. Next soal TOEFL. After she had bought himself a new car, she sold her bike. Ini soal error recognition, jadi cari mana yang salah. Langsung kelihatan ya jawabannya ada di B, himself. Kenapa? Harusnya herself. Untuk menyatakan dirinya sendiri harus sama. Kalau subjeknya she, maka refleksifnya herself. Oke, selanjutnya saya bahas soal TOEIC ada 3 dan TOEFL
4 questions plus tricky questions on TOEFL. Here we go. Soal TOEIC yang pertama. Pastikan selalu melihat option jawabannya dulu dan letak titik-titiknya ada di mana. Leave bla 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 in the teacher's mailbox. Meninggalkan. Leave verb, dia butuh objek. A, B, C, D mana yang objek? A, B, dan D. Oke, A, B, D bisa jadi jawabannya. Sekarang lihat konteksnya. Everyone shares the same telephone number. If you answer a call for another teacher, kalau kamu menjawab telepon untuk guru lain, please take a message and leave. Catat pesannya dan tinggalkannya. Nya di sini adalah message-nya. Jadi kata ganti message adalah it. Leave it in the teacher's mailbox. Soal kedua. Lihat optionnya, my, our, your, their. Oke, semuanya posesif. Berarti semua bisa jadi jawaban. Langsung lihat konteksnya. Could you please mail me your latest playlist, descriptive brochure, and menus? I am interested in learning more about bla 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 facilities and services. Kira-kira fasilitasnya siapa di? Kata kuncinya ada di could you please mail me your latest playlist. Berarti di sini adalah fasilitasnya siapa? Your facilities and services. Soal TOEIC yang terakhir. Lihat optionnya. We, he, and I, they, your. Apa ya ini kira-kira? Since the letter was printed, bla bla bla, have received complaint. Have received complaint. Telah menerima komplain. Jadi di sini yang hilang adalah subjek. Mana yang bisa jadi subjek? A, B, C. Oke, lihat konteksnya. I'm writing to you to express my concern about Pascal's reputation as a wasteful company. Aku menulis ini untuk menyatakan concernku. Okay, I'm sure you read the recent letter to the editor in the Sydney Daily News regarding our non-recyclable plastic bottles and caps. Aku yakin kamu sudah baca surat ke editor di koran ini tentang produk kita yang non-recyclable. Sejak korannya dirilis, siapa yang dapat komplain kira-kira? Yes, so here yang dapat komplain adalah we. Kata kuncinya ada di our non-recyclable plastic. Terus di bawah juga ada kata our company. Jadi yang dapat komplain itu perusahaan kita. So the answer is we. Now we talk about TOEFL questions. Yang ini tipe soal error recognition. Cari mana yang error. Commercial letters of credit are often used to finance export trade, but them can have other uses. Ini termasuk gampang ya, langsung kelihatan. Apa jawabannya? Setelah but, selalu gunakan subject. So it should be they. Oke, soal yang kedua, masih error recognition. One type of Australian frog lays up to 25 eggs at a time and then swallows they for protection. Lays bertelur sampai 25 telur dalam satu waktu at a time and then menelan mereka untuk proteksi. Menelan siapa? Telurnya. Jadi, apa yang salah kira-kira? Oke, kita bahas satu dulu. Perhatikan yang tanda merah. One type of Australian frog. Kira-kira subjeknya tunggal atau jamak? Tunggal, one type. Satu jenis kodok. Lays. Benar ya, verbnya pakai S. One type, lays. Oke, sekarang lihat yang biru. And then swallows they. Menelan mereka. Mereka di sini adalah telur. Setelah verb butuh objek. Jadi di sini harusnya swallows them. Pertanyaan ketiga. Pratt used group therapy early in the century when he brought tuberculosis patients together to discuss its disease. Pratt menggunakan grup terapi awal-awal abad ini ketika dia membawa pasien TBC untuk mendiskusikan penyakitnya. Oke, di sini penyakitnya mengacu ke pasien. Oke, kalau when he brought tuberculosis patients, he di sini mengacu ke siapa?
bread. Oke, so setelah when, he, benar ya, subject. Nah, di sini yang jadi masalah adalah yang warna merah. Penyakitnya mengacu ke pasien karena pasien itu orang. Kita pakai their disease. Next questions. Banks are rushing to merge because consolidations enable them to slash their costs and expand. Oke, di sini ada dua pronoun, enable them dan their costs. Kira-kira mana yang salah? Lihat yang tanda biru. Enable them, memungkinkan mereka. Mereka di sini mengacu pada bank. Bank buru-buru untuk merge because consolidation enable them, memungkinkan mereka. Mereka adalah bank. Bisa? Bisa, karena banks-nya jamak, gunakan them sebagai objek. Meskipun bank itu benda, kita gunakan them. Selanjutnya, there's cost. Bisa seperti itu? No. Jadi kalau ada noun-nya, cost di sini kan noun, jadi dia harus gunakan bentuk possessive adjective. Their cost. So the answer is C. Now I will show you some tricky questions on TOEFL. Yang pertama, it was him who came running into the classroom with the news. Itu dia yang lari ke kelas bawa beritanya. Oke, kira-kira mana yang salah? Simpan dulu jawabannya. Kita akan bahas di slide berikutnya. Yang kedua, the only teachers who were required to attend the meeting were George, Betty, Jill, and me. Guru-guru yang diminta hadir di meeting itu George, Betty, Jill, dan aku. Oke, sini mana ya yang salah? Pronoun ya berarti ya, karena yang bahas kan pronoun. Oke, tapi seharusnya apa itu? The last one. Peter and Tom plays tennis every afternoon with Mary and me. Peter and Tom main tenis setiap sore dengan Mary dan aku. Apa jawabannya kira-kira? So here is the answer. It was him. So him di sini harusnya he. Kenapa? After to be itu am, is, are, was, were, dan kata be itu sendiri. After to be use subject pronoun. Jadi harusnya he. Tapi ini berlaku untuk formal writing seperti TOEFL. Kalau dalam speaking atau informal, it is common to say it was him, it was me, it is me, ya kan? Tapi kalau soal TOEFL formal yang grammar banget, so you use this rule. After to be, use subject pronoun. So the answer is A, harusnya he. The second one, the only teachers who were required to attend the meeting, guru-guru yang diminta datang. Oke, teachers jamak who were. Benar ya, were required to attend, untuk datang. Required to, benar, to attend the meeting. Were George, Betty, Jill, and me. Me-nya di sini harusnya I. Lagi aturannya sama. Setelah to be gunakan subject pronoun. To be-nya di mana? Were. Were George, Betty, Jill, and I. The last one. Kenapa yang ini kok jawabannya bukan D? Oke, Peter and Tom plays tennis every afternoon with Mary and me. Apakah di sini ada to be-nya? No. Mary and me di sini benar karena Mary and me adalah objek dari with. I want to play with you. Nah, contoh lain ya, I want to play with you. You di situ adalah objek pronoun dari with. Mary and me sama, adalah objek pronoun dari preposition with. Oke, yang salah adalah A. Peter and Tom play tennis, bukan plays, karena subjeknya jamak. Okay, so that's all for today. I will give you another topic on another video. In the next slide, you will have some vocabulary that I use in this video. So, see you.